Okay, hello everyone. Welcome back. Sa atong previous lesson, atong gidiscuss kung unsaon pagpili sa best keyword before ta magsugod og write og article. So, karon kabalo na ta nga dili lang search volume ang atong tan-awon, no? We also need to consider relevance, search intent, keyword difficulty, competition, and kung realistic ba ang keyword para sa website. So now, assuming nga nakapili na ta sa atong target keyword, unsa naman ang next step? So do we immediately open Google Docs and start writing? Not yet, no? So before ta magsulat, sa actual article, kinahanglan na atay proper research and structure. So in today's lesson, atong tunan ang part 1 of writing an SEO friendly article. So we'll focus on search intent, Google search results, primary keywords, secondary keywords, article outlines, H1, H2, and H3 structure. So if you're a beginner, ayaw kabalaka kay atong himuon as simple as possible. Okay. So before ta magsulat, balikan nato ang search intent. Ang sagatong search intent, it means nga kung unsa ang gusto mahibal-an or ma-achieve sa user when they search a keyword. Okay? So for example, let's say ang target keyword nato is how to learn SEO for beginners. Okay? So, what does the person probably want? Okay, so most likely, ang beginner, siya, ang gusto mahibal-an niya is kung unsa ang SEO. No? What is SEO? Asa siya magsugod? What skills to learn? What tools to use? And how to practice SEO. So if mauna ang search intent, ang article nato should help answer those questions. Okay? So dili pwede nga ang entire article nato puro ra promotion sa SEO services. Ano man? Because that's not what the user search for. So imagine nimo ha nga ikaw ang gusto makabalo sa SEO. So unsa may intent nimo, no? To learn, no? Dili ka ingon nga to avail the SEO services, something like that. So this is informational. The intent is informational, okay? So the user is looking for information. So always remember, your content needs to match what the user is actually looking for. So that's user intent, no? So technical word na siya sa SEO. Okay, so next, before writing the article, search your target keyword on Google. Okay, so let's say, kani nga keyword, how to learn SEO for beginners. Okay. And then, i-search na to ni siya sa Google. Okay? So, tanaw na to ang first page nga result. Okay? First page nga result. Kani. So, kanang sponsored, ayaw lang na ninyo ko ana because lahi po na siya no, dirita oh. So, muna siya ang mga organic results. Okay? So, 1, 2, 3. Okay. Sponsored means paid na siya ha, ginabayaran na siya, lahi po na siya like lahi na siya nga strategy. So dirito sa organic results. Okay. So okay, so tanaw na to ang first page results. So ask yourself, no? Kani nga mga pages, what type of pages are ranking? Diba? Starter guide, search engine optimization starter guide, how do you learn SEO, step-by-step guide, beginner's guide to SEO, sa pa. SEO guide, no? So, i-check ninyo kung unsa nga mga topics ang kasagara ginadiscuss, no? And then, mauni siya ang muhatag sa imuha og idea kung unsay gina-expect sa user nga makita sa search result, di ba?
So, importante kaayo, let's say mag-open ta og isa no, tag isa. Okay, kani. Tag isa. So, importante kaayo nga kani mo ni siya nga content kibali ang ato ang tan-awon. Okay? So, importante kaayo nga dili nato siya i-copy ang articles ha. Kung unsay naa diri no, dili nato siya dapat i-copy. Okay? So we will only analyze them. We want to understand what information is already available, no? What questions are being answered, no? And what useful information can we add? So let's say, for example, na ay mga missing pieces. Sample, nag-rank si number 1, nag-rank si number 2, at saka nag-rank si number 3. So na ay mga kanabitang sections or mga topics na wala ni cover ni 1 pero na-cover ni 2, na-cover ni 2 nga wala na-cover ni 3 or ni 1. So, ingon ana no, so kinahanglan nga mo provide tag information nga pwede nato ma-add nga useful gihapon sa user, okay? So maybe we can add something like free tools, di ba? Simple learning roadmap, or siguro mga downloadable checklist, no? Kung unsaon pag-learn sa SEO or mga ingon ana bitaw nga idea so nga wala gi-cover sa nag-rank sa 1, 2, 3 wala nila gi-cover. So muna siya atong timan-an. Okay. So basta kay ang goal nato is to write that is something useful for the users. Okay? Always remember to satisfy the search intent of the user. Okay? So, next, identify the primary keyword, di ba? So, unsa gati primary keyword nato, di ba kani how to learn SEO for beginners. So, this is the main keyword. Okay? So, this is a long tail keyword, no? So, the primary keyword is the main keyword that we will be targeting within the article. Okay, so this keyword will help us guide the topic of the page, but this does not mean that we need to repeat the exact keyword everywhere, no? Or some SEO like beginners, mga baguhan pag yun is ang ilahang huna-huna is the more times I use the keyword, the better the article will rank. So mauna ang naa sa ilang una. But no. Okay, so if we force the same keyword into every paragraph, mahimong unnatural ang keyword. Okay? So let's say for example, kani how to learn SEO. So tanaw na to ang nag-rank no. Let's say kani si number 2. Okay, so di ba wala niya gibalik-balik ang keyword, no? So, let's say learn SEO iyahang focus keyword. Ikapila ra niya gi-mention ikatulo, no? Tura, learn SEO. So muna siya iyahang primary keyword, no? So dili gid nato dapat nga ibalik-balik, no, nga kadaghan gid nga dapat sa kada paragraph ato siyang gamiton. Okay? So if we will use that, if we will force the same keyword into every paragraph, mahimo na siyang unnatural ang article nato. So, that's what we call keyword stuffing. No? Muna siya ang technical word sa SEO, ang keyword stuffing. Malabian na to insert og mga keywords. No? Instead, use the primary keyword naturally. So, asa di gamiton? Unsa man paggamit di ay ang primary keyword? So, first, dapat na siya sa SEO title. So let's say kani, di ba learn SEO. So siguro na iyahang primary keyword, no? So kana si learn SEO, gamiton po na siya sa H1. Okay? So tanawa ha. So tanaw na to ang H1. Unsay H1 niya? Kani, so let's say inspect element, no? Mag-inspect element ta. So yang H1 is di ba naagyapon ang keyword nga learn SEO, di ba? So next, asa pa man dapat gamiton? Okay, so next is dapat sa introduction, no? Pwede na to siya gamiton sa introduction. Asa pa gyud sa other headings, no? So let's say kani headings man ni siya, H3 man ni.
or ay H2 lagi H3. Tura H3. Learn SEO, di ba? Nagamit siya. And then sa main content, inside sa content, asa pa man gyud sa meta description o sa title tag. Unsa lang meta description og title tag? Okay, so mao ni siya. Kani ang title tag, kani makita diri ug mao ni siya ang meta description dire. Okay, or kani. Okay, so pareha ani nakita ninyo ang learn SEO gihapon sa meta description na apo gyud sa title tag, learn SEO. So inana ninyo pa gamit ang keyword. So don't force it. Dili pwede nga dito ninyo ipang-insert gud halos sa permanente ninyo i-mention, okay? So naatay appropriate places where you can mention your primary keywords. Next, we have secondary keywords. Unsa nang secondary keywords? Those are related keywords that support the main topic, no? For example, di ba? Ang atong keyword is how to learn SEO for beginners. So, di ba, sa to kong ingon ganina, ang iyang secondary keywords pwede learn SEO. Tara, learn SEO, di ba? Learn SEO. Tara, learn SEO. Pwede pod beginner's guide to SEO, di ba? Pwede pod beginner's guide to SEO, no? So, karon mangita taog like tan-aw na to si SEMrush, no? So, kani how to learn SEO for beginners. Naa siya keyword variations dire. Diba? How to learn SEO for beginners. So, naa siya search volume. No? So, kanang kanang ato ang primary keyword. So, makita ninyo kung unsa iyahang mga other keywords di ay. No? Mga secondary keywords. So, dire ninyo makita ang okay, learning SEO, di ba? SEO learn, napod siya. Learning SEO for beginners. Learn SEO for beginners. Learning SEO for beginners. So, mangita taani, no? Dili pod pwede hanga. Kani siya nga keywords, gamiton po dato ni tanan, no? So, we don't need to use every keyword we find. So, we need to ask ourselves, no? Does this keyword actually help me answer the user's question? So, if yes, so use it naturally. If not, leave it out. So, kani, pwede nato gamiton ang learn, SEO, how to learn, SEO learning, how can I learn SEO, SEO tutorial for beginners. So, pareha ni SEO tutorial for beginners. So, pwede kay na nato siya gabiton or SEO, learn SEO. So, kinahanglan nato ni siya i-analyze, no, kung unsa gid ang best nga atong gamiton. SEO, basic SEO training. So, mao na siya ang mga naay mga sense, no, basic tutorials, learn SEO online. No? So, kana siya ang mga secondary keywords, mga possible secondary keywords nga atong pwede magamit. Next, we will create the article outline. So, this is something that I really recommend before writing. So, ayaw diretso og write og 1,500 words or 2,000 words without a structure. Think of your outline as the map of the article. So, for example, ang atong kuan is how to learn SEO for beginners. Kani atong tawag ani. So, karon kay pwede naman ta mo gamit og AI atong example-an, no? AI ato ipa kuan ha. Okay. Okay, so naa siya butang diri sa muna siya how to learn SEO for beginners, introduction to SEO, understand how search engine works, learn the basics of keyword research, learn search intent. So muna yung outline, no? Muna gid siya gitawag nga outline. Kani siya gitawag ni siya og H1 kani. So ang H1 is mao na siya ang tawag ani the main title or main topic of the page. Then kani we use H2 as well. So unsa nang H2? Mao na siya ang katawag ani we will use this for the main sections, no? Kani H2. So
Kung kaning na ay mga smaller sections under sa H2, no? So, mao na siya gitawag nato og H3. So, we can use H3 sa mga smaller sections nga under siya sa H2. Okay? So, same ani. So, mao ni siya ang H1, mao ni ang H2, mao ni ang H3, 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 H3. So, what is SEO? Under siya sa introduction to SEO. Okay? So, inani ka mag-create og outline. Okay? Tanawa ang outline. Okay. So, muna siya ang atuang outline. Okay? So, our primary keyword is already here, no? So, katong how to learn SEO for beginners, okay? So, then we already search Google and understand that users want a beginner step-by-step guide. No? Then we find related topics nga naa dito sa akong gipakita ganina, okay? So, now, since we already created the article outline, we already have a strong structure, no? And we haven't even started writing the article yet, no? So, sunod, magbuhat ta og article na naman tayo outline, okay? So, before we will write an SEO article, first we need to understand the search intent. No, sa ito ikaduha, mag-check ta sa Google results. Sunod, mag-identify ta sa primary keyword. Sa ito sunod, pag human sa primary keyword, mangita ta og secondary keywords. Sunod, unsay sunod, maghimo ta og outline sa atong article, which is mo ni atong gibuhat, no? Naghimo tag outline sa ato ang article. Okay, unsay sunod? Pag human ani mag dili pa jud ta sa tawag ani diretso mag-write og article, no? So of course, mag-start ta writing kung naa natay outline na natay keyword, so i-follow lang gid nato to ang process, okay? So always do the research first, and then because it will make the next part, the part 2, easier. Okay, so I think that's it for the part 1. At this point, naanatay target keyword, search intent, competitor research, or katong gigawas sa Google search results. Mo ato siya ang competitor, no? Research. Secondary keywords, nag-try na punta, article outline, mana. So actually, ready na ta, no, to start writing. No? So in part 2, atong tun-an how to write the introduction, how to use keywords naturally, how to answer questions directly, how to make the article easy to read, and then internal and external links, images, title tags, meta descriptions, and then we will do the final SEO review. So make sure to watch the part 2 later, and then see you in the next video.